keluarga non-muslim. Perkenalkan, selamat pagi semuanya. Selain dari itu, mohon bersabar. Perkenalkan, nama saya Theodor Sianduri. Saya mahasiswa dari Politeknik Negeri Bandung, jurusan Teknik Komputer dan Informatika. Pertanyaan yang saya ajukan mungkin sedikit teman-teman jangan menganggap saya seperti gimana ya. Jadi pertanyaannya adalah, tadi kata Bapak, Allah itu tidak dilahirkan dan melahirkan. Jadi siapa yang menciptakan Allah? Dan yang kedua adalah, Bapak tadi bilang kalau misalnya orang Kristen, banyak yang bilang orang Islam itu kafir. Tapi sebaliknya yang saya rasakan dari saya SD sampai saat ini, malah orang Islam itu yang sering bilang orang Kristen itu kafir. Maksudnya, saya cuma ingin tanya, apakah ada bukti-bukti yang menggambarkan bahwa seorang Kristen itu kafir? Dari mana teman-teman yang agamanya Islam bisa berkata bahwa orang Kristen itu kafir seperti itu? Terima kasih. Terima kasih. Thank you so much. Can I just ask you, what is your name again? Namanya? Theodor Sianduri. Tio, okay. Tio. Dan agamanya Kristen, ya? Yes. Okay, all right. So I'll explain it to you, Dr. Zakir. Her statement is that you've stated that Allah was never he was never begotten, nor was he beget. He was never created by any entity. So she'd like to know, firstly, who created Allah? That's the first question. The next question was that ever since she was young, people were always telling her that all Christians are kafir, like non-believers, have strayed away, are completely non-believers. Now, what she has witnessed actually is that since she was growing up, she saw a lot of her Muslim friends were non-believers, right? They didn't follow or abide by the rules, etc. So she's asking you now, are all Christians non-believers? And is she a non-believer? Or who are the believers and who are not the believers? Thank you. Thank you very much. Yes. Thank you. This is the last two questions. Ini dua pertanyaan First terakhir. question was Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Taala. bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Question is that who created Allah? Pertanyaannya adalah, dari mana Allah Regarding berasal? your question, who Siapa yang created menciptakan Allah? It's like you asking me a question. Pertanyaan Anda itu seperti That halnya apabila ask a Anda question. bertanya kepada saya. My friend Tom, his brother John Teman saya Tom, gave birth to a kakaknya child. melahirkan I seorang would anak. like to ask you, was the child a girl or a boy? Saya akan tanyakan kepada Anda, apakah anaknya laki-laki atau perempuan? Dia ada teman, My friend John Teman saya temannya namanya John, gave birth, he gave birth. melahirkan. Teman saya John melahirkan seorang anak. Was it a girl or a boy? Apakah anak tersebut cowok, laki-laki atau perempuan? I don't know. Guess. Silakan Nebak. menebak. My friend Tom, he had a brother John. Teman saya He was Tom admitted in memiliki hospital. saudara He gave John birth to a child. Was it a yang girl or a boy? melahirkan seorang anak. Anak Wanita. tersebut laki-laki atau perempuan? She said girl maybe. Girl. Why not boy? Kenapa nggak cowok? Kenapa tidak cowok laki-laki? Yang ada di pikiran saya wanita. Just from her thoughts, it's probably a girl. Okay, again I'm asking the question. Yeah. She's. My friend Tom, Teman had saya a brother Tom by the name of memiliki John, saudara laki-laki That namanya John. gave birth to a child. John melahirkan seorang anak. Ayo. Anak tersebut laki-laki atau Sorry, perempuan? Sorry. MashaAllah, now you understood. What's the Sorry, answer? What is the Apa answer? jawabannya? Silakan After, jawab. what is the answer? Silakan dijawab Jawabannya pertanyaan apa? jawabannya. Girl or boy? Laki-laki atau perempuan I can anak yang answer that dilahirkan? question. She still can't answer that question. Why? Kenapa tidak bisa dijawab? Bisa jawab. She can't answer. Karena laki-laki tidak melahirkan.
Karena laki-laki She's tidak now melahirkan. saying a boy cannot give birth. Correct. Nah, betul sekali. Seorang laki-laki Man cannot give birth tidak to a dapat child. melahirkan So when seorang a man cannot give birth to a child, ketika seorang where is the laki-laki tidak question? dapat Was it a melahirkan girl or a seorang boy? anak, So by jadi definition, pertanyaan a yang man yang cannot ditanyakan, give birth to a child. apakah So anak the yang dilahirkan itu question, laki-laki atau was perempuan, the child girl menjadi or a tidak boy is relevan. illogical. menjadi tidak logis pertanyaan itu. Now, by definition, Allah Subhanahu wa Taala Sekarang is secara uncreated. definisi Allah Subhanahu wa taala itu He's not tidak created. diciptakan. So you asking me the question, who Lalu created Anda Allah bertanya, is illogical. Siapa yang menciptakan Allah? Because Allah has no Pertanyaan creator, tersebut that's by akhirnya menjadi definition. tidak logis You understand? secara definisi. Yes. So you asking me who created Allah? Siapa is yang like you menciptakan asking Allah? me Pertanyaan that tersebut man gave birth to a sama child, seperti was it a pertanyaan girl or yang a boy? tidak logis tadi. Yes, I understand. Understood? Yes. So Allah Subhanahu wa Taala by definition Jadi Allah uncreated. Subhanahu wa taala The itu moment if secara I definisi say, tidak so-and-so diciptakan. person created Allah, he's not Allah. Jadi Allah ketika by ada yang definition menciptakan is Allah, uncreated. Hope maka answer the question. yang diciptakan Hope tersebut that answers bukan the Allah. first part of the question. Itu saja. Okay, I really understand Masa, what you terima kasih. Yeah. Now coming to the second question. Second question. Lalu pertanyaan kedua That sekarang. since childhood, Sejak kecil she was brought up and many people used to say Anda that dibesarkan she's dan unbeliever, selalu dikatakan sebagai seorang kafir. she will go to hell. Dan Anda akan pergi ke But neraka. she found many namesake Muslims Tapi who ada are banyak not Muslim following. yang They Islam may be KTP Muslim, juga tidak so what will happen mengikuti to them? Islam. Apa yang akan terjadi pada mereka? Itu pertanyaannya. Question is correct. Apakah itu pertanyaannya? Yes. Sister, what does the Quran? Saudariku, I told in my lecture saya that there telah are four menyebut di dalam criteria kuliah for saya. any human being to go to Jannah. Ada 4 kriteria Number one, iman. orang masuk ke dalam Second is surga. amal soleh, Yang pertama haraj iman, jiti. Third is amal yang watawasau baik, bil haq, watawasau bil haq, menganjurkan reminding kepada people the kebaikan truth, dan kebenaran, and fourth, watawasau bis sabr, dan reminding menganjurkan people to kepada patience. kesabaran. If 4 a kriteria person has a tersebut. name, Abdul, Apabila seorang memiliki nama Abdul or misalnya, Sultan, nama or Islam, Muhammad, nama by Islam name, seperti Muhammad he misalnya. doesn't become a believer. Secara nama belum tentu You ia should have seorang iman. yang beriman. Like you had many Dia harus people memiliki asking iman. question. The name is Muslim. Namanya So aja that Muslim, They are pseudo-Muslim. tapi bukan Islam yang sebenarnya, means bukan Muslim yang false sebenarnya. Muslim, false believer. So Muslim false palsu kalau believer will bisa not go to dikatakan. Jannah. Muslim palsu itu tidak akan He is pergi only a ke namesake surga. Muslim, Dia but hanya not a true Muslim. For a Islam true secara nama Muslim saja. should have iman, Islam Iman in Allah, Muslim yang sebenarnya in Rasul, itu harus memiliki his iman, books, iman kepada and Allah, all kepada those. Rasul, pada Secondly, kitab-kitabnya. should do good deeds. Dan Follow kedua, the dia guidance harus of the melakukan Quran. He should call perbuatan-perbuatan people to baik. truth and call people to patience, perseverance. Lalu dia harus It's not mengajak orang always kepada kebaikan true that a dan person mengajak born in a orang Muslim kepada family will go to kesabaran. Jannah. So these people Jadi tidak are selalu namesake Muslims. Orang yang mengatakan You are bahwa born in a dirinya Christian Muslim family, correct? akan masuk ke dalam surga. Lahir di keluarga Karena belum Kristen? tentu orang Mbak, Islam Mbak lahir sesungguhnya. di keluarga Apakah Kristen? Mbak lahir Iya. di lahir keluarga Yes. Kristen? Okay. Yeah. I'm asking you, sister, do you believe that there's one God? Apakah Anda meyakini satu Tuhan? Yes. Do you believe Jesus Christ, peace be upon him, is God or is he messenger of God? Apakah Anda meyakini Yesus Kristus sebagai Isa, nabi atau sebagai Tuhan? Sebagai atau juru selamat saya. Rasul, gimana? Sama gitu. Sebagai nabi atau sebagai Tuhan? Sebagai utusan Allah, sebagai Mesias Jesus atau as sebagai the Tuhan? Savior. Sebagai As a Tuhan. savior. Sebagai as God. Savior. Savior means saving you by giving the message, then all the messengers are savior, no problem. I'm asking Semua you nabi specific, adalah do Mesias, you semua consider nabi adalah Jesus penyelamat. Christ, peace be upon him, Kita pun as a meyakini itu. messenger or as Yang sekarang God? ingin saya tanyakan, apakah Anda meyakini Nabi Nabi Isa atau- sebagai All messengers save the sebagai people. nabi That's atau different. sebagai Tuhan? Tuhan Yesus. Jesus is God. Okay. Can you point out a single unequivocal statement from anywhere in the Bible where Mohon Jesus Christ, tunjukkan peace be upon himself, says, suatu pernyataan di "I dalam am God," Bible or where he says, bahwa Nabi Isa mengatakan bahwa ia adalah Tuhan. Ada nggak di dalam Bible ada lihat pernyataan nggak itu? di Injil ada kata-kata Yeah, nggak? I know, yes. Okay, you got it. Okay. Jika Bapak menanyakan saya apakah di Alkitab ada
pernyataan tersebut saya tidak akan bisa jawab karena sejujurnya saya di sini bukan memperdebatkan masalah kepercayaan iman kita, iman yang saya yakini dengan iman yang teman-teman yakini. Yang di sini saya ingin meluruskan, pertanyaan intinya gini, apakah Bapak berpikir bahwa orang Kristen itu kafir atau tidak? Yang saya ingin tanyakan, She said she can't answer you that dia question tidak about the bisa Bible, right? Because menjawab pertanyaan itu. she doesn't know it to that extent, but she wants to. Karena tidak memiliki ilmunya. Have you answered the question? Are Christians non-believers? That's the big question that she wants to answer. The true Christian, pertanyaan yang what the sesungguhnya Quran says in Surah Al-Imran, sebagaimana chapter number tercantum 3, di dalam Al-Quran, verse number 54, that Isa alayhi salam was a bahwa Muslim. Isa alaihissalam Muslim means adalah one seorang who Muslim, submits his will to Allah yaitu subhanahu wa orang ta'ala. yang menyerahkan And diri Jesus kepada Christ, peace Tuhan. be upon him, said in the Dan Gospel Nabi of Isa God, alaihissalam chapter number menyatakan 5, di dalam verse number Bible 30, not my will, but thou bahwa will be done. That yang means dilakukan Jesus adalah Christ was a bukan Muslim, keinginan peace be upon dia him. sendiri, So tapi if you keinginan Allah, keinginan follow Tuhan. the true teachings of Apabila Jesus Anda Christ, peace be benar-benar upon him, mengikuti not the teaching of the church. pesan The yang church sesungguhnya tells dari you Nabi Isa, that dari Jesus Yesus, is God. The Bible maka doesn't say Anda Jesus is God. akan menyembah Tuhan. I am a student of Islam and comparative religion. When Saya I read the murid Bible, dari Islam I dan, realize that the Christians perbandingan don't antara follow the agama. Bible, but they follow the priest and they follow ada the church. banyak orang If you Kristen read yang the Bible, tidak there is not mengikuti a Bible, single tapi justru unequivocal mengikuti statement anywhere in the pendeta-pendeta Bible mereka. where Jesus Christ, Padahal peace di be upon dalam Bible himself, says tidak that ada I am pernyataan God, satupun obeys yang menyatakan bahwa Nabi says Isa that you should adalah worship Tuhan. me. Atau My Nabi son Isa gave a mengatakan talk bahwa ia adalah Tuhan. before my speech. And he proved Anak from the saya Bible memberikan that kuliah Jesus Christ, sebelum peace be upon him, kuliah never saya. claimed divinity. Bahwa This is the teaching of the Yesus church. So if you tidak truly pernah follow the Bible, menyatakan bahwa ia it adalah also Tuhan says atau ia about the coming of the abadi. last and final messenger prophet Muhammad, peace be Bahkan upon di him. dalam Bible It's yang mentioned in the sesungguhnya Gospel of John, ada chapter berita number tentang 16, kedatangan verse number Nabi 12 to Muhammad 14. SAW. Jesus Christ, peace be upon him, said, I have many Dalam things to Bible say to dikatakan you, bahwa Nabi but you Isa cannot bear them mengatakan, now. For he, ada when the banyak Spirit of truth shall hal come, yang he dapat shall saya guide you unto sampaikan all kepada truth. kamu. He shall not speak of himself, all that he hears shall he Tapi speak. saya akan He shall beritakan bahwa glorify akan me. ada So if you are a true yang Christian menyampaikan who tentang follows the Tuhan Bible, setelah not the saya. church. Oleh karena itu And apabila Jesus Christ, Anda peace be benar-benar upon seorang him, Kristen who yang never baik, claimed divinity. ikuti Bible. And Jesus Christ, peace Jangan be upon him, ikuti said pendapat in the orang Gospel lain. of John, chapter number 16, verse Di number dalam 12 Bible to dikatakan 14, pula that there is another messenger to bahwa come, akan ada and he will nabi show you all the berikutnya, truth. dan He shall ia not speak akan of himself, menunjukkan all that he hears shall kenyataan he yang speak. sesungguhnya. Here, Jesus Christ, peace be upon him, is talking about Prophet Muhammad, peace Nabi be Isa upon him. alaihissalam di So if sini you're a true sedang Christian, berbicara tentang you Nabi believe in Muhammad Prophet SAW. Muhammad, peace be upon Apabila him. Anda Prophet benar-benar seorang Muhammad, peace Kristen be yang upon him, is sejati, prophesied in the Old maka Anda Testament and the harus New percaya Testament. kepada Nabi He's Muhammad prophesied in SAW. the book of Deuteronomy, chapter Ada di number buku 18, verse number Deuteronomy 18. juga hal In ini. the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 19. In the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16. Song Solomon It's mentioned juga in the ada book of hal Isaiah, mengenai chapter ini. 29, verse number 12. All these are talking about Prophet Muhammad, peace be upon him, in the Old Testament. pernyataan-pernyataan He's also berikut prophesied in the adalah New Testament. membicarakan tentang Nabi Gospel of John, Muhammad chapter 14, SAW. verse number 16. Gospel of John, chapter Ada 15, banyak verse sekali 26. tempat-tempat di Gospel Bible of John, yang chapter 16, verse number menyatakan 7. tentang Gospel of John, kedatangan chapter Nabi 16, verse selanjutnya number 12 to setelah 14. Yesus Kristus atau Nabi Isa alaihissalam. So if you are a Kami true juga Christian, cintai. Apabila to follow Anda these teachings of benar-benar the seorang Bible, Kristen you yang have to sejati, believe Jesus is the Anda messenger harus and mengikuti believe Bible Prophet Muhammad, dan harus peace be upon meyakini him, is the bahwa last Nabi messenger. Muhammad SAW adalah Sister, Nabi do you juga. believe that Jesus Christ Apakah is the Anda messenger meyakini of bahwa God and not Nabi God? Isa adalah seorang Nabi dan bukan Tuhan? Now do you believe? Sekarang apakah Anda After giving meyakini you hal so many itu? references. Setelah saya menjelaskan hal ini kepada Anda. I can answer that Do you question. yet now believe after I prove to you from the Apakah Anda Bible sekarang percaya that setelah Jesus saya is the membuktikan messenger of dari God, Bible but he's bahwa not God? Nabi Isa sesungguhnya adalah Nabi tapi bukan Tuhan? Percaya sekarang Percaya bahwa atau tidak? Yesus itu, Nabi Isa itu bukan adalah Yes, Nabi, I Rasul, understand bukan what Tuhan. the So question. do you believe Jesus is messenger of God? Apakah Anda meyakini bahwa Nabi Isa itu adalah Nabi Allah? Saya harus menemukan bukti-bukti atau bukan bukti-bukti penjelasan yang lebih Okay. yang harus saya pelajari sendiri sebelum saya bisa menjawab pertanyaan tersebut. Okay. She can't answer that question for you because she needs to find more evidence and proof and explanation. I have given all the references Saya with telah memberikan quotation. Anda semua referensi Everything. bersama dengan Anyway, kuotasi. I ask you to go home and check up. Saya meminta Anda untuk pulang And when you come and find out that Jesus is belajar the lagi messenger tentang of Yes. Allah, dan and apabila Prophet Anda Muhammad meyakini is the bahwa last and final Nabi Isa messenger, adalah then utusan dari inshallah, if Allah, you believe there is one God, Anda akan meyakini and you juga bahwa believe Nabi Jesus Muhammad is the adalah utusan messenger Allah and juga. Prophet Muhammad is the messenger, Dan then you apabila will be a Anda believer, meyakini inshallah. bahwa Nabi Isa adalah utusan I pray to Allah Allah, Nabi subhanahu wa Muhammad adalah ta'ala to utusan give you Allah, hidayah, maka Anda to adalah give you seorang guidance, yang beriman. inshallah. Dan saya Oke. berdoa kepada Allah agar Anda Cukup diberi mungkin terakhir dari saya. hidayah.
Sebenarnya maksud saya bertanya saat ini dan saya datang saat ini ke sini dimohon untuk teman-teman yang non muslim yang muslim kita bisa saling menghargai tanpa menjelekan satu sama lain, karena saya yakin di agama kita semua belajar saling menghargai, dan ya kita gak boleh lah yang namanya bilang-bilang yang belum tentu itu benar gitu. Terima kasih. Okay, all right. So her hope today is that Muslims and non-Muslims can have an understanding of each other rather than arguing and debating and accusing each other of being non-believers. So that is her hope today. Mbak ada jawaban dikit dari. I believe it's not the question of accusing. I believe we should agree what is common. Saya merasa bahwa kita tidak perlu saling on the 8th of April in menghakimi, Bakassi Stadium, tapi saya merasa kita harus close to saling Jakarta, menyetujui apa yang similarity sama between dari Islam and Christianity. agama kita. Let us agree to follow what is common in the Quran and the Bible. Mari When I'm kita quoting and you're bersepakat not untuk following, then what is the mengikuti use? apa yang I'm sama giving you di quotation Quran with dan references. di And if Bible. you're not following what is mentioned in the Bible, you are to blame, not me. I have extended Dan my saya hand. telah There come to common terms. You are not menyampaikan following, bahwa so you are not agreeing. bahwa I'm apa yang ada telling di you, Quran let us dan agree Bible what itu is sama, common in the mirip. Bible and Tapi the ketika Quran. Anda tidak What mau is not mengikuti common, we'll apa yang saya discuss tomorrow. sampaikan, berarti itu Your Bible says pork is prohibited. salah Anda sendiri. I'll give you the reference, Atau Book of lebih kepada Deuteronomy. itu tanggung jawab Book Anda of sendiri kelak. Deuteronomy, chapter number 14, verse number 8. In the book of Leviticus, chapter number 17, verse number 5. Ada banyak It's sekali mentioned tempat di book of Bible Isaiah, chapter 65, verse number yang 5. Not to menyatakan have hal pork. ini. Sister, do you have pork? Do you have pork? Apakah Anda makan babi? Do you Yes. have pork? Yes. So you're not following your Bible. Padahal di Bible Who's sendiri to menyatakan blame, you tidak or me? boleh makan So if babi. you're not following your Jadi, Bible, where are mohon you a jangan believer salahkan in the saya. Bible? Who's to blame, you Apabila or me? Anda Quran says in Surah Ma'idah chapter 5 benar-benar verse ingin number mengikuti 3. Bible, In maka Surah Anda Baqarah harus chapter number mengikuti 2 verse Bible tersebut. 173. Apabila Anda seorang It's Kristen mentioned in Surah Nahl chapter yang 16 sejati, verse maka Anda harus 115, mengikuti Bible, that not karena to itu have adalah pork. I'm kata-kata not having Tuhan. pork. Why don't you follow your Bible? Kenapa Anda tidak mengikuti Bible Anda? Kenapa Anda tidak mengikuti Bible Speechless. Anda? Sister, do you have alcohol? Apakah Anda minum alkohol? Do you have No. alcohol? Apakah don't Anda have minum alcohol? alkohol? No. Minuman Good. keras? Because Bible says in the book of Ephesians Bagus, chapter 5 karena verse di dalam number 18, Bible and the book dinyatakan of bahwa Proverbs chapter 20 verse number Anda 1, memang you tidak should not have boleh alcohol. minum alkohol. But your other Christians have Tapi alcohol ada or not? banyak sekali orang Kristen yang minum alkohol. Most of the Christians. Bahkan hampir semua orang Kristen minum alkohol. Yeah. Yes. But I'm So why aren't they following you? You are a very good. You're Kamu half adalah good, orang not yang full sangat good. baik, dan kamu You'll be full berarti good when you believe in Prophet Muhammad, mengikuti peace be upon Bible. him, inshallah. Dan insya Allah nanti suatu saat You can surely go Anda to the akan melihat YouTube kebenaran and dari see the Bible dan translation Al-Quran. of my lecture, similarities between Islam and Christianity. Silakan lihat kuliah saya tentang Inshallah, kesamaan once antara you agree agama that your Kristen dan Bible says agama that to Islam. believe in Prophet Muhammad, peace be upon him, I'm telling, let Dan us akan agree ada to di sana, follow what's common. What is different we'll discuss tomorrow. So kenyataan where's the question bahwa of fighting? ada yang banyak yang sama di dalam agama kita, dan bahwa Nabi Muhammad dinyatakan di dalam Bible sebagai Nabi terakhir. Ada di dalam Bible. Tapi Anda tidak meyakini hal yang ditulis di dalam Bible Anything you quote tersebut. from the Quran. Anything. Silakan Any verse, any chapter. Anda tanya If I'm not following, tentang I think Quran I'm following, pada saya. alhamdulillah, everything. Apapun yang ingin Anda tanyakan, silakan tanyakan pada saya tentang ayat-ayat dalam Quran. Insya Allah saya sedang menjalani semua yang ada di dalam Quran. Karena itu adalah kitab suci saya meyakini itu. Who's to blame? You or me? Padahal Anda di dalam Bible harus mengikuti Nabi Muhammad. Dinyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Hang on, I might just Bagaimana? Kenapa Anda tidak mengikuti Nabi Muhammad What SAW? she also wanted to know is that, an extension is, can you please explain the word kafir? Because that word seems very harsh Mungkin for yang her, harus and for her dipertanyakan lagi, her kata non-Muslim kafir friends apa to call her artinya? Karena kafir and bagi vice versa. Can you dia, explain kata that? kafir itu sangat is that keras true? artinya dan sangat menyakiti hati. Arabic word kafir comes from the root Bahasa word Arab kufr, kafir itu meaning to hide. berasal dari It means kufur, to yang reject. artinya Kufr means to menyembunyikan reject or atau to hide. menolak. For Jadi example, artinya itu akar katanya dari menyembunyikan atau if I menolak. hide, Bila in saya Arabic, bersembunyi, you call me kafir. saya bisa disebut sebagai seorang Quran kafir. says in Surah Hadid, chapter number 57, Dalam surat the Hadid farmers hide dinyatakan the bahwa seed in the soil, even they are called as petani kafir.
menutup biji-bijian, But in menanam Islamic biji-bijian, itu context, pun bisa disebut kafir sebagai means kafir. a Bahwa person petani who bisa hides disebut or sebagai rejects kafir the karena truth ia of menutupi Islam. biji-bijian. Tapi di dalam So konteks if Islam, the truth is present to you and you don't ia accept menutupi it. Now, I keyakinan presented tersebut. the truth. Seorang menutupi I keyakinan quoted to you bahwa the Bible. Al-Quran adalah Gospel of agama, John, adalah buku chapter Allah. number 16, Nabi Muhammad adalah verse utusan number Allah. 12 to 14. Padahal ia meyakini hal Jesus tersebut. Christ, peace be Itu upon yang him, dimaksud talking dengan about yang dinamakan Prophet kafir. Muhammad, peace be- if Bahwa you ia reject, yakin terhadap sesuatu, you will be called a kafir. dia tahu terhadap itu, tapi dia You are rejecting- tidak meyakini hal tersebut. Tapi dia menutupi hal tersebut, menutupi keyakinan tersebut. So, Jadi kafir itu if artinya I sebenarnya. in Menutupi Islam, keyakinan yang the sebenarnya word ada di kafir dalam means diri. Rejecting Islam. Menolak Kafir means to reject. keyakinan atau But in menolak Islamic context, sesuatu it yang means rejecting sebenarnya diyakini Islam. benar. Now, if you are Christian, Sekarang apabila Anda if seorang I call Kristen you a sejati non-Muslim, will you feel dan bad or good? saya katakan bahwa Anda seorang non-muslim, apakah Anda If I call merasa you non-Muslim, sedih will you feel good or bad? atau senang atau biasa saja Kalau dipanggil ketika tidak Anda Muslim, disebut sebagai non-muslim? So if Gimana perasaan Anda? I call you, you're a Christian, that means you're a non-Muslim. So will you feel Apabila good or Anda will you seorang feel Kristen, bad? berarti Anda seorang non-muslim. Yes. Apa yang Anda Good or rasakan? bad? Baik atau buruk? Atau kamu biasa merasa saja? baik atau Baik. atau Baik. Feel bad? dipanggil non-Muslim? Okay, then you accept Islam, I'll call you a Muslim. Sorry? If you're going to feel bad because I'm calling you non-Muslim, then you should Apabila accept Anda Islam, I'll call merasa you a Muslim. buruk, Correct? No, I'm feel good. No, not bad. Correct, because you're a Christian. So non-Muslim means not Muslim. Jadi non-Muslim so itu memang kafir in artinya Arabic means tidak non-Muslim. Muslim. Kafir itu So to artinya tidak non-Muslim, Muslim. I have to call non-Muslim. I can't call him Muslim, right or wrong? Jadi saya tidak bisa Kafir is menyebut Anda Arabic muslim. word. Iya kan? Iya. Which means non-Muslim. Kafir You're itu rejecting seorang Islam, correct? sebuah kata dalam bahasa Arab yang berarti non-muslim. So if you're a non-Muslim, I have to call you non-Muslim. If you believe in Allah and Berarti believe in His Rasul, Anda tidak then I perlu call you a sakit hati Muslim. So why are you ketika feeling seorang bad? memanggil Anda kafir karena dalam bahasa Arab kafir itu artinya non-muslim. Ya, Do you understand? mungkin. Iya, benar. Do you Oke, kalau understand? misalnya teman-teman Islam bilangnya non muslim dan bilang non muslim itu kafir, saya mungkin akan merasa biasa aja karena selain non muslim itu banyak, bukan hanya Kristen saja. Tapi kebanyakan orang-orang bilang bahwa orang Kristen itu kafir, makanya saya merasa sedih. Dari SD saya selalu mendengar kata-kata itu. Tapi kalau misalnya teman-teman semua bilang orang non Muslim, mungkin saya nggak akan sampai nangis dan merasa tersakiti seperti itu. Tapi jika teman-teman bilang non Muslim kafir, it's okay, nggak apa-apa. Karena ya udah, nggak langsung menuju ke saya gitu. Seperti itu. So she's just saying that she doesn't feel offended when people call her a non-Muslim, right? Because there's other non-Muslims. There's Christians, there's Hindus, there's Jews. They're all non-Muslims also. But when you call her, when you use the word kafir, that's when it actually starts to hurt. Yeah, benar? Mulai tersinggung kalau kamu dipanggilin kafir gitu. I Karena will give where the is the proof that after she's I give kafir? the answer, let's go to the new question. Now, one question at a time. Setelah I saya feel memberi there's a lot jawaban, of problem saya in akan the masuk ke translation dalam going on. pertanyaan baru. Kafir means non-Muslim. So Kafir if itu artinya non-Muslim non-Muslim. is for the Jews, Christian, Hindu, Sama seperti even kafir is for Jews, Christian, orang and Yahudi, Hindus. orang It's the same Kristen, word. orang Hindu dan If you sebagainya. don't feel bad by calling a non-Muslim, why should you feel bad? Jadi Anda Kafir? tidak perlu Kafir merasa is the sedih atau Arabic kesal word for apabila Anda non-Muslim. dipanggil If you're feeling kafir bad, karena I'm very happy. kafir itu You read the Quran, sama accept artinya dengan Islam, non-Muslim. and you're most welcome, sister. Oke, Kami thank akan you mohon so baca Al-Quran. much.